Dalano hambai mari onnorok tahuktai bukuk sungno tini TYF TSU SFI te DYFI o jagao city center ni buskango kuthum lanani bab dongkha mumbati chati musungoi sung sini takhok Angel Chakmani attani proti shraddha te bini nukhungni boroni proti sini santona sung prakash khlayo daleke kha khamani bisingti sanani klayo thangnai 9 tarik December Uttarakhand bo Kharagcha MBA pore student bini logi bini manaibo tangmane borok khorok nino khorok ba khorok dok samung seleng tangnai rok otorkite kok seleng sawi bengai kha bora aboni protibad dikha kha khamani kokha obose sung bharatiyo bharat hakotoro sini nok sini porichoy sung Indian sung hoyto ba uttor purbanchal ni kaise chikon cha rajyo Tripura ni manano sung Chinese kokhono momo nanan kotukti bai kok sao omo haino gotona kirima singsa selengma singsa gotona ni protibad khaitaniwo borni uporo choraung kha gadung kha borno chakur bai degar bai suroi butok khalai hospitalize mani yagulo মারাত্মকভাবে জখম বা হসপিটালাইজ 26 তারিখে ব 15-16 দিন পরে ব হাইনো ইয়াকারি ক্লান থাকা সেঙ্গাবনি বাগै তিনি খাখামো সেঙ্গাবনি বিচিন্তে অবর সানামু চলো বিগত কয়েক দশক ধরে সিনি হাসতে হাগনান হাকতর গরাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিমূল্যে যারা বিভেদ সাম্প্রদায়িক সুরছুরি নি রাজনীতি খাই তংনাই নরক ও রাজনীতি মথাকসিদে হিংসা ঘৃণানি রাজনীতি মথাকসিদে মানবতানি আহ্বানে বরগ্ন খাইরকসিদে তিনি এঞ্জেল চাকমা থুইকা খনা সাবনি নুখুংনি বুসা থুইনো जों साइमेन्या खरकसा बुबा खरकसा बुफा खरकसा ताखुक बिनिन मुखुंनि बसाक माखा बसंबाय करिखा अबनि बारा खा खामानि ते करै बिनि मुखुंआव संगबनि बारा ते सिरि बखाने खा खामानि याफार मुंनि बारा ते याफारि मान्या अबरनो सुंते किफिलि मान्या फियाबा उत्तराखंड बा बीजेपी सरकार श्री त्रिपुरा बा बीजेपी सरकार अ सरकार सारा देश गनाङै थांनाय 2014 सिनि बीजेपी आरएसएस नि मदद पुष्ट सरकार हिंसा घृणानि राजनीति थङै अ देशो हिंसानि महल तो इखाय तनिखा आबुनिनो काइसा बिस बाष्प किरिमा हिंसा घटना सिनि आखुक एंजेल चाकमानो संकमानि आंखा अबनि प्रतिबादे खाखामै संग जागाव टीवाय टीएसयू एसएफआई डीवायएफआई कथालायै तिनर मोमबाति सगै बिनि कथारातनि प्रति श्रद्धा जानांगौ बिनि नुखुंनि प्रति सिनि सहमर्मिता जानांगौ ते যারা বড় বুতক খাই বুথানাই বিনি সর্বোচ্চ শাস্তি বড় রিনানি ইনথুন অদাবি সং নারগো তে মানবতানি আহ্বান নারগৈ গোসাং দবাখাই তংনি বাগৈ সিনি আহ্বান সং বেবাংनि প্রতি নারগৈ অরমসং সিনি পান্দনা খলপকা যতন